Hello guys, welcome back to my GaroJawilwat YouTube channel. Ade men asimangni GaroJawilwat YouTube channel ko nage men agatal mande gen semua da akan kemen kita channel ko subscribe ka bar bell icon step dan ko jita ko dangni video ko update ka tayo ko dan notification ka masem jo step ni manak tamo tay men dala thamba ana simangna video sa Gmail account ni gemen rabataya ha secret setting mo Gmail account ni secret donu gpa mebako setting ko ana simangna raba Gmail account jita ko de ya setting ko taken semua de nangni Gmail na nam gebonggen aro nangni simsakke dungani nangni Gmail na aro na YouTube chalagin semua de important Gmail account ko de nam simsakke jakhala gda nangamo uni gemen nanga mai dekki takna nanga ukhong ana simangna wiatio nanggen de gemen simang video ko abachingoni ponani bo nudem asina gda manai gen de gemen hayan sing bet tamgija mai dekki ba dak mai ko dakki takna nanga mai dekki takna nanga ko amsing joldo ni yang na phone screen no hai cha Reping daw de phone screen ni bo noden asong masir na gata man gen ana simana chem screen gen bijal sananga andege mebani geman daw phone mandis kani hack khani Gmail account ko ba phone ko hack kha agabani gemana video thari atta chimbamo wa video ni through anga dalba ye part through gitamo Gmail account ni gemana raba thaya Gmail account ko nangni Gmail account ni secret setting ko ana simangna raba wiatio nang nagata taimung mai takki takna nanga mai dakki sumsakna gata nanga ana simangna wiatio nanggen tagi mungna skang ba setting ko na open ka bane setting ko open kai mungna mijalanga kana chimbamo mijalanga na agana chem find my device bamo find my device Find my device ko eno click kai mna ta de ya ko na on kai don bo ne aga na bangamo ya ko on kai don gen chim ngode ya ko on kai don gen chim ngode nangni Gmail account ko mandes kharang ka thang hack kana gda manjawa ba phone ko hack kana gda manjawa ko on kai don bo ne aga na bamo ko na and ge on kai mna to nai bo ne no de nangni phone ko ma mung dakke ba hack kana gda manjaro Mijalon simangna wiatio na chimbamo mai deke wa hack ongawni ko mai deke naljoke jakhina gda mangen uni gimun onga chimbamo deke mun dawde nangni hack ongam kuja na simang nini bomo anga deke na simangna wiatio deke mun hack ongam je ku chekana de chrome open kabo chrome open kaimung ye 3 line nakabo 3 line ni site chi dongo bako na click kabun de setting na pabo setting na paimna dawde setting na paimiyano ये safety check nggak bakun aklik kabu ne safety check klik kai mana uno check kabu uno na nangna andak ke misokin semungode yan deke nangna deke misokin semungode nangni phone na mainga ndi bani yano yes screen no chak color ko ne mana ndage maiba ni warning chin ko na hangode nangni phone hack onga hamo hack onga ha ko thari pla disable khapna de na ya ko dakbo ngana simangna wiat nanggen da de back khana taode hack kungawni naljok na gata aro nangni Gmail account ko darang use ka chana gata ya setting ko dakskana mo de game da aude amching na khurmai bachi Google chi pangmune nangni Google ko click abo Google ko click kai mena Google click kani jamano nangni logo o click hatai bune ya nangni logo dong ba ya nangni logo on de click hapo tit takemo nangni logo click kai mena ya manage your Google account go dong mo manage all Google account ko click kai mung dake mana ya chija dake bai mung security babo security ona dake click ha choko de ye security click ha choko de dake intero ngen dake mana security click kan jama de dake scroll down kai mana taw dia no na nki ba mo ya no dake mung ini gimana askang bu ya chenga na anakni phone ko chikhango Gmail account khuli habamo nangni Gmail account khuli ya phone number chile Gmail account khuli han dibo phone number ko na option kon jakhalenga temi Gmail account khuli mena dawde na ar phone ko gopna phalat chok gopna phalat temi dawde gopna phalat ge chimgoban Gmail account ko de rekha phalna man gen nangni Gmail chi ai mena biya de looking khaplai gen mo reset ka ombani Gmail account ko de man phla gada man na ya basoko ba deke banu copy ka eme ba takke don go baranguni mai bana mat na mo deke mun na
uko na may bana de na bano login ka bano may taka nuni simsak ki zakana de na manage all device takbo click abo manage all device takbo ko na click ka ay muna nangni phone ni play nok na phulna gata man nagi nok ta gata na nangni gmail ko bano login ka nga badia phone no aro may takba nambalo je login ka nga may takba phone chi login ka may takba mande badia oni login ka nga gum khonak na yanu mi soken yanon deki mi soken ne yanu donggo baw ye donggo baw nang nan deki mi soken mai phono ne login ka basak ko aro mai dakko phone number chi yana khonak na so kha gen taw de anga de mai phono anga login ka nga taw de login ka ing bade 3 seasons on android phone mo you know mai benga redmi 9 no mai baran deki man singere ya da aware india ni deki phone number instagram mai barang ko jak khalamo deki mi khon deki click khai muna uching kon a dil remove khai galat na gade na yano ndei rak mane ta bangi singbo yabamo yano da dangan deki login kha ye login khai ngan deki sign in khai dun sign in ka bamo ta de ukon a remove khan ade ba dia phone jak khalenga ukon a remove khan asnge kon a select khai muna deki click kha mane to de click khani jamande nibo bangi je singbo network slow khalengamo dege click khani jamande na yano ye sign out ngaba dong bamo ye sign out ngaba khon an dege click khaimna ya sign out ngaba khon a yako click at pone ko click khaimna yako click ka joko de uchi sign out tongai no uno de nangni gmail ko jakhal gba skathang jakhal na gda manjo ha aro dege nangni gmail ko hack khana gta nangni phone ko hack khana gta manjo ha mo andege jakhalbo uno de nakna namgpa aro kamchat pe ke pong gen nangni gmail namo degi mung dalni video de san pengrang na simang na ya video ko sim bang gija na simang ni wian baksana nga wiya tapat na kata nga video ko ba degi mung na simang sak chike ni shoni gimana simang sak kan dikon na telbia daming ri bang video ko ni kana na video ko nam nagin sung like aro channel ko subscribe kai do nang nagdag wala be daming da thama hai sakantinan bye bye